পছন্দ হয়? বিশ্বাস রাখেন না কে? কত দূর দিয়ে আসেন? কচকচে হাঁটি দিচ্ছি, রানের গোস্ত দিচ্ছি। কইতে এলেন আপনি? কইতে এলেন? উত্তরা থেকে আসেন। আমি দেখে না দিলে কেমনি হবে কোন? উত্তরা কামাল কামাল পড়া না ভাইয়া? চাপার মাংস তো নাই ভাই। পাঁচ গরু চলে গেছে, 5 গরু। মোট 6 কেজি, 6টা গরু। আর একটা আছে ওদিকে। অত যাওয়ার সময় নাই। গাবতলি পাওয়া যায় তো, দৌড়াদৌড়ি করে লাভ আছে। আরে নেই দুই এলাম। জি ভাইয়া, আপনি চেষ্টা করেন না, আমি এখানে কাজ করতেছি। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন, ওই চেষ্টাতে থাকেন না। আমার কাজ না থাকলে দৌড় দিবি। এই যে ভাইয়া টাকা নেন। जोरबड़ी ठोक दे। कल सो ग्राम का जिला दे। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या खबर भाई? किडनी 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 हाँ भाई, क्या देंगे? ले 3200 दो। अरे देव आज का सीनार गोश्त नीला, सब तो रानी गोश्त खाओ। 6 केजी होता है सालागत। এত সুন্দর গোশ দিছে 1 কেজি 100। আরে ভাই গোশলা তো ছুটে ছুটে। একদম को 6 केजी गोश दे ले ऊपर बात के ले उलेगा। आफ्ताब आफ्ताब अबे जोड़े ले लेने दे फकीर के लगा तो फूट ले बेटा फूट ले। बोला कि वो सिक्का काटा उठो 10 की बेचने देगा 10। धड़ी बार ठोक बड़ा बड़ा रख देता है। अरे नहीं खेला नोडन। अस्सलाम वालेकुम बोलिए नोडन। দেখেন ব্যাগ দিয়ে দেন, 2টা করে নিব। ব্যাগ দিয়ে দেন একটা আমাদের, বাসা করে নিব। ওই বাবাজি কয় কেজি?
नहीं नहीं खाली खारा থাকলে বো ए भैया जाइए आप दे दिया आने आने शेष अजब धंधा आने या चले चले ये ले 200 ले ले 500 दे दे इतनी जोर से ले ले 500 दे दे रान चल गए यार सीना শুধু রান দেও 4 কেজি এটা লয় হাড্ডি কমাবো এই 4 কেজি দে হ্যাঁ ভাই দিচ্ছি ভাই ভাই একটু ওয়েট দিতে আছে হ্যাঁ রেজালা দেও রেজালা अरे भाई सीना दीदा जी सीना अच्छे की नाप के दे नाप के काट देने बोल नोनो जिले जाला হ্যাঁ আবার জাতীয় খেলোয়াড় বিলাল ভাই बहुत मसला है भाई अरे सीना दिया बे सीना नापका इतना जूनी लेगा मार काट के हल्का जूनी लेगा मार दे धप करके सीना वजन दिया है भाई कय केजी আপনাদের তেহারি খাবে তিহারি 1 কেজি মনে দিবি জালা কিলে ফোন দিছে পায় দিছে কালকা দিব 10 কে আজকে লয়ে যাও কালকা সকাল দিয়ে দেব সকাল 5টা বাজে দিয়ে দেব লাগলে সাকিল কাচ্চির গরু আছে আড়ে কালকা সকাল দিয়ে দিবেন ওরে কথা বুঝছেন আজকে 10 কেজি দেন বেশি দেন না বাসায় তো অনেক লোকজন থাকে জি ভাই বিভিন্ন বুঝি যায় এই কই কি না নিজে আসার জন্য অনেক চেষ্টা করছে সময় পেতে না বাচ্চাটা 5 কেজি সে 4 কেজি কাট সিরিয়াল কাজে আরে কেউ না सीना छे काटा है अच्छा काट वो जो दिलो ओटा काट ओटा सीना काट ওই তো কাটতাছে তো সিরিয়া রে জবাব প্রতিদিনই হবে আর মিস নাই আরেকটা হবে তো
5টা হয়ে গেছে, আরেকটা হবে, আরেকটা পিস আছে, আর একটা বড় গরু আছে, আস্তা বেচা হয়ে গেছে, দিয়ে দিছে একজনে 5,000 লাখ ওনাকে দিয়ে দিলাম। গরু ভালো, তেল চর্বি কম। নাম দিতে পারেন না, এটা নাম তো 1250 টাকা শুধু করলে একটু দে। এই 1300 মিলাই দিলাম আপা, আপা 1300 মিলাই দিলাম, তেল দিলাম। তেল কই না, ওই তেল দেয় নাই, তেল কই দিল? এ ঠেকা থেকে নেই ছাড়া আর্মি গিয়ে আর্মি গিরি। আরে 1300 দুই কি করে দেবো? আটশোশো 50 টাকা। অবশ্য টাকা কেজি খুঁজে পাবে না এক সময়। পুরা এই পুর দে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কোনটা যে পুরা ওলা দে, পুর কোনটা ওলা পুর দেবে। এই কি ওটা 1300 টান 1300। এটা দেবো 1350 টাকা। এটা কি লাগে 1350 টাকা বেশি লাগবে না? नौ दे 900 900 मिल गया। उड़ान है उड़ान दिया ना यार, कहाँ नहीं दिया, आगे भागी ले लिया। माँ बेटी मिल आया था ना, याद नहीं है? हाँ उड़ान है उड़ान है। ओए 900 ले जा, ले भैया जा, जोड़ दे ले जा फिर सब। जिसका शादी है उसको उसमें लोग दे दिया। हाँ दे दिया, आप नहीं से फ्री दे दिया। 100 টাকা দেন, 850 টাকা, 850 টাকা, 850। হ্যাঁ 850 টাকা কেজি, বুঝলেন না? এখানে বুঝলেন, কারণ চুরির মাল না এটা, কারণ হলো চুরির মাল না এটা। আজব কথা, ভালো গরু খাবেন আবার কারণ বুঝে দেখেন, পানি এলা গোস খান যায়। আচ্ছা যান যান, মামি লিখে দেন, মামি লিখে দেন। উড়ান উড়ান কয় কেজি কোনটা? এটা এটা নিচে নিচে গোস করিলি করিলি বাবা, হাতে হাত দিয়ে না কাজ করো। টাকা দাও, টাকা হাঁটি দেয়নি তোমারে, টাকা দাও, জগাইটা পড়ো। হাঁটি দিইনি, হাঁটি দিইনি, হাঁটি বলি রেওয়াজ ওরে দিবি জ্বালা। পাবলিক খালি সস্তা খোঁজে, খালি সস্তা। সস্তার মধ্যে কি যে পাওয়া যায় না জানে। ঘুরাইলে ঘুরাইলে সিনা 1 কেজি। হ্যাঁ ভাইয়া ওই রান্না দিয়ে দে, রান্না ওলা ওলা গোলা দিয়ে দো, নাপকে দে ওনারে, কাউরে দিতে চল। আবার একটা জমি নিয়ে গেলে ওদে उसे 1000 ओए सुन ले, से बोल दे 1000 रुपए के लिए ना रख दे, ऐसा का जाएगा बाजार ठोक दुनिया तो बोल दे अभी। और वैसे माल का दाम बढ़ा हुआ
ना 1000 का कम नहीं रखा जाएगा बाबू, सुन ले, क्या दुनिया का निकल जा रहा है, जो खाली चक्का घुस ले रहा है, यदि कबाब का कुछ पतला उतला मिला के लेता हमरा पूछा जाता। तो हम तो बोले पतला कुछ मिला के देगी ना, तो कहाँ ले रहते? बोला तो भाई, बोला ना, हम बोला नहीं कि सैंपल दिए या ले आए दिखाएं उसके बाद ना, हम तो वही स्कार्ट का गोश्त निकाल के देगा तब ना होगा। तो बोला स्कार्ट का गोश्त देने के लिए, भाई को बोला नहीं कल, ऐसे तो नहीं पूछा, समझा? पूछे ना, बोला कि नहीं यार, ऐसे तो अपना लॉस हो रहा है दुनिया का। भाई हम आपका लॉस कर, हाँ लॉस मत कर भाई, तेरा भी लॉस मत कर, हम जैसे सब टाइम दे सके ये बात हम हमने। आपको बोला आपको हम लॉस करें, हम तो स्कार्ट किसी ना करे किसी ना, हम भाई को कल बोलेंगे नासिर भाई को, जो आप 1 केजी स्कार्ट गोश्त देंगे तो चल जाएगा, तो मोइडो स्कार्ट गोश्त ले आएंगे, आपका टेंशन भाई नहीं स्कार्ट रहेगा। पतला हो रहा होता है, तो मिला के लेना, तेरा दाम पड़ता जाएगा, हमारा ही पड़ता जाएगा। बात मैंने समझेगी, हम समझ गया। ए उड़ा रे, हम लोग नौकरी करते ना भाई वहाँ पर ही। हाँ उसको बोले 1000 का कम नहीं रखा अभी 1000 का दाम लेगा। अच्छा अभी जो दे नहीं अभी नहीं दे जाएगा, बोल दे रहे भाई, दुनिया का निकल जाएगा। आप कल देगी ना हमको, रिवाज भी निकाल दिया है, आई भी निकाल दिया है, स्कार्ट है वो कल्लू कबाब दे दिया, कल्लू कबाब ले आता कत सामने दाम গোলা বিস্কুই এই যে আপনার দিলাম তো 2200 টাকা আর দেবো দাঁড়ান দিদাজি এটাই দিয়ে না তো সালা মোবাইলটা বন্ধ করছিল ওরা মাথা খারাপ এরা মোবাইল পরে আরেকটা পূরণ করে দিয়ে কোনটা আপা ওই জায়গাটা আরেকটা দিয়ে লোক না থাকে না গাড়ি লোক আসি না আমি ওখান থেকে হাল উড়াই দিয়ে ওটা ঝামেলা যাবো ठीक ही है ओए ओए ये खैर काम नहीं रखेगा दाम तो दुनिया का निकल गया साला टूटा तू भी खाएगा ना गोलगप्पा गोल देगा तो हो गया दुनिया का हड्डी निकल जाएगा रेवाज निकल जाएगा मत देगा अपना लॉस 1100 रुपये चीज कितना पड़ जाएगा नहीं लॉस देगा कितना नहीं लॉस देगा नीचे रख नहीं नीचे नीचे छापी मांग रहा ए छापी छुपी मांग रहा 800 কোনটা এটা 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 এই উড়ান কত কম উড়ান এক জায়গায় কত কই লইছে কত এত কই দেব না না বুঝলে খাইটা কাটা পড়ান আমি সময় দিগদারি করব কত ভাই চাপছি না এটা 1113 টাকা না 1800 নাই আপনার 1800 হ্যাঁ এটা কোন আপনি সামনে যান ভাই টাকা হয়ে গেছে টাকা হয়ে গেছে আরো দেব আমি দিচ্ছি আপনাকে 1.5 কেজি একটু লাগে এই গোর ফলাই এটা কি দাম हम किरियल का काटा ওই উঠাটা बोला गुरु खाने दिया था रे बड़ा गुरु को खा रहा है नहीं तो चलो वही दे ना हाथ देगा अरे भूल गया हाथ लाने भूल गया सीना ये सीना अपनी खूब है 1300 कस्टमर फोन दे रहा है यस झूठ बोलने का जरूरत का आराम बिक्री हो गया एक बात बोलो हाँ ठीक है झूठ बोलने की जरूरत नहीं बड़ो कच्चे जी दे हमारा देड़ा ए मक्खी कौन मारा रे 13 देन अरे यार रुपया भी किया लगा खड़ा नहीं है 1300 एक्स्ट्रा फिर देन तो की मगाली है एक्स्ट्रा फिर देन तो गाड़ी है इसको আমরা বাকি দেব মোট কারি দেব বলেন এই এটা দিলাম बोलें 2500 खुद दिया है না 10 টাকা কম নেবেন না 500 টাকা কম ঘুষ কম দেবেন
এমনি করে টুপি খেয়ে লাভ नहीं আপনি ইয়ে করুন नहीं भाई मेरा अभी नहीं होगा भाई अभी चक्कर कुछ लिया ना दे दे सकेंगे बाबू अभी मिला कैसे देगा कल्लू चाप करना दे रहा कल्लू साहब ले रहा ना भाई हम लोग का फिर भी मिला के देंगे तो नहीं होगा भाई समझा मिला के देने से भी नहीं होगा अरे कल्लू साहब कोई पढ़ने की 3-4 दिन जाएगा এক কেজি আগে দাম দিছি আর चलिए राजी बोलिए से 1300 টাকা 100 টাকা ফেরত দেন ওনারে भाई सीनियर पूरा राखी এ চিনা দেবে এই যে হাত में दो सीनियर भाई जी ভাই ভাই জিতাছি ভাই জিতাছি ভাই একটু দাঁড়াও ভাই ये दिया ভাই জিতাছি ভাই ঠিক আছে না ঘোষ राखी जी भाई कौन সরবরাহ দে সরবরাহ দে बस के दी হ্যাঁ 5 কেজি ভাই সিনার নরম আড্ডিটা লাগতো ভাই এই যে নরম আড্ডি আছে ভাই এখানে